President B.K. Raghov Sharma. Tadi Dipali, borong lalu Dipali mosam boyang hartai, sini borong gelanjuk tidak boleh diwakil Presiden Mohamad Tepor Manam. Tadi sini Protima Reforma yang hartai, ini borong gelang wakil Presiden YTM ni Hollywood Jack Manam. Ini lagi akan saya sini borong ini lagi apa sini borong bilang Surajit Mau YDF Secretary ini macam dinar Tepor Manam base nilai bela hambai. Balaja hambai sini pada sini sakit dekat kamu ada pulang aja ini bersama oleh Sri B.K. Raghov Sharma para wanita sini kita punya botol ni Central Working Committee Presiden borong kalantu Mohamad Tepor Tayo Mataka Sigla Bodoni TWF ni YTF ni sini Working Committee Presiden Borongan Hollywood Chakma General Secretary YTF QPS Reforma Secretary Surajit Mau, Jinet Reforma Secretary, Dai Sini Party ni Dolai District ni Borong Gadang Vice President Chong, Inke Moncogo, ini mata mereka sini National Committee Chairman Harmony. যারা দিনিয়ারো বিভিন্ন ব্লক থেকে হাইমানজা ফাইনাল তিনি পার্টি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি মেম্বার্স ব্লক কমিটি মেম্বার্স TWF মেম্বার্স YTM ni মেম্বার্স যত্ন ani খাবানি হামজামা যাবে এবং জবানি সিবাইজানো হই তিনি ni মিটিং ni মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি বলছিলাম তারপর ভূষণ চিন্তুবাম্মা সাল নাইসিজা পার্টির মূল কাঠামো এবং গ্রাসরুট লেভেল থেকে যে সমস্ত কমিটি অন্যান্য কোম্পানি ইতিমধ্যে পার্টির তরফ থেকে সাপ্লাই রেজাকা যে পার্টির তরফ থেকে সাপ্লাই রেজামানি বিশেষ করে যিনি দলাই ডিস্ট্রিক্ট এই দলাই ডিস্ট্রিক্ট নি বিসিংহ খবজার চিনি সমস্ত কি ব্রাহ্মণী যে ব্লক কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি পাশাপাশি চিনি ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন চিনি বুড়িমাথানি TWF এবং YTF এই সমস্ত যে কমিটি যিনি তম চিনি বিসিংহ जों একটা সিনলাইন হিসেবে তিনি সিনলাইনাই পাশাপাশি একটা দল পরিচালনা একটা দল যখন খাইনা থাকা ইনকায় তিনি কতগুলো নিয়ম নীতি আবিষ্কৃত সম্মানী নানাই এই নিয়ম নীতি বিসিংহ जों नुजाखा চিনি বিসিংহ पार्टी जो वार्डफुंगो
থানচানি যে ওয়ার্কশপ আবল চিনি বরফিয়া পিন্নানি আগেও কিছু কিছু একটা দল নিয়ে একটা পরিপন্থী বিভিন্নভাবে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্নভাবে ভাইরাল খাইয়ে একটা তিনি থানচানি লাম মুখনানি বাগে একটা চক্র আবনি বাগে চিনি বিসিংয়ে একটা ওয়ার্কশপ পার্টির একটা সঠিকভাবে ক্লেম খানানি বাগে চিনি খাইতে কাগজন খাইনাই যাহাতে চিনি বিসিংটি যাহাতে কেবেঙ্গেলের ওকা কেবেঙ্গ এবং সঠিক জায়গা থানানি বাগে পার্টিনি ওয়ার্কশপ চুনলাই থানায় আবনি বাগে তিনি এই যে ওয়ার্কশপ খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেক বড় প্রোগ্রাম ini orang officer mana आप यूट्यूब में है दूसरा पूरा काम करके क्या बैठना लगता है हां बुक कोई के मारो और पूरा काम आप सीधा अरे खिलाड़ा रे आप लोग से खिलाड़ा रे टीवी में रहती है तो लाइव तो काम हो सर लीडर को गिरीश देवे लिखो ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल लिखो যদি জায়গা খালি থাকে অফিসার আছে তার ডিসিশন না করে চেয়ার খালি করে চপ আসু করে দিতে আপসে বনি পারমিশন নামে করতে গণতন্ত্র নেতা আছে দেশার প্রতি হুকুম কে দিতে বস সেক্রেটারি এর নাইকে সেক্রেটারি মানদাই নমস্কার আমি কমিটি দায়িত্ব আপনার সাথে কথা বলতে আসছি চপ আসলে বডি নাইনো দেন এর দুম মিছিল হেটা বলতে আছে সম্বলি করিনা প্রশ্ন কারণে আপুসের নাইকে শুরু মানে আবো অফিস ওর পাশে দরকার করতে সামনে আইয়া অবস্থায় লামনা আর খাতা খাওয়া এতে মিনি তাও আসলে দাঁড়িয়ে পেতে আছে मेरा बहुत आगे गाड़ी मिलता है साउस पूरा पर चीज़ होती है दादी तीन आने टीम कोऑर्डिनेट की पावर और काफी के काफी इंस्टॉलिंग है वेरी क्लियर देखा है ये तो रूटीन में है वेरी ऑप्शन है करता है हम को एक बोलो ये जी ऑप्शन है खेल मुद्दा आ ऑफिसर काम करता हां बाप तीन से बात है अरे ये क्या है दाखिल तीन जान मंत्री इधर की गारंटी আছে ऑफिसर सीबीमा डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर्स অনুতি और ट्रेनिंग खालायनो तामकक सानाय बरक बाय बाहायके जों व्यवहार खालायनाय पार्टीनि कखनो बाहायके प्रचार खालायनाय अबरंतयै শৃঙ্খলা so that একটা মুভমেন্ট খালাयनाय बदल মুভমেন্টनि आगे साक साकनो बाहायके स्नामनानि आबरंतै तिनि आलोचना হয় बो फाइनाय आम्बासा पौरसभा इलेक्शन बचिनि जे खरगताम प्रार्थी दंमानि बरकनि बागी बचिनि प्रचार नै महाराजा फाइ दंगर 12 तारिखो तार परे बचिनि तिप्रामथानि केंद्रीय कमिटिनि जारा लिडार्स इवन आई माइसेल्फ विल बी देयर फाइनाय आंगो फाइ जों प्रचार खायनि चिन प्रार्थी रं पक्षे एवं ताबुक पर्यन्त जे डोर टू डोर अभियान चलित दङ वी आर वेरी होपफुल वी विल विन ऑल दी 3 6